नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मिथ कहानी भाग 75 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आयशा केबे केबे छुट्टी रे घर को आसिला बेले रोमी घर को जाउथिला तो तुहिंकर साक्षात हुए, नचेत रोमी बेले बेले दिल्ली जाई आयशा सह किछि मुहूर्त काटुथुला। दुहिंकर पीजीर शेष वर्ष थाए, तेणु दुहिंकर पाठ प्रति बेसी दायित्व बढ़ी जाइथिला। रोमी किंतु सबुबले आयशा को कहूला, तो बिना पाठरे मन लागुनी, सबुबले तो कथा मने पड़ुछि। आयशा रोमी को आकट करी पाठरे ध्यान देवा पई कुहे। आयशा एवं रोमी को मीनू एवं शीला फोन करी उच्छन करती, बाहाघर 2 वर्ष होला, एथर नाती नातुणी मुह देखाओ। रोमी मीनू को कुहे, रहम मो स्त्री तो मो पाखरे नहीं, नाती नातुणी कौन चोपा को देखिबू। आयशा शीला कथा शुणी लाजई जाए एवं कुहे, आई दुहे दुही को केतेबेले ठीक रे बुझिलु जे नाती नातुणी कथा भाबुछ, आउ जाऊ किछि वर्ष। शीला किंतु पछरे पड़ी कहती, नाई रे एमिति पढ़ुथिबो जे तुम पढ़ा सरिबो नहीं जमा। छुआ गोटे होइगले दुहिंक भल पाइबा बढ़ी जिवो, तू मते देई देबू मु संभाळिबी। आयशा लाजई जाए सिना, किंतु भगवान को सृष्टि अनन्य। भगवान जन्म एवं मृत्यु देई थांती, तेणु केतेबेले किए आसीबो किए जीवो सबु भगवान को इच्छा। या भितरे आयशा सतकु सत प्रेग्नेंट हैला। आयशा जो दिन जानिला से प्रेग्नेंट अच्छी, से दिन से अनेक डरी जाइथिला। खुशीर खबर रे भी खुशी हेई पारु नथुला। कौन करिबो, काहाकू कहिबो, आगकू परिस्थिति केमिति संभाळिबो भाबी भाबी 2-4 राति सोई पाला नहीं। रोमी सह दिन को 10 थर कथा हेले भी कहि पाला नहीं। सेथिरे मुंड बुलाकू प्रबल बांती हेउथाए, देह भी दुर्बल लागुथाए। शेषरे 3-4 दिन परे रोमी को साहस करी जेतेबेले कहिला, रोमी खुशी रे पागल होई हॉस्टल रूम रे नाचिबाकू लागिला। कहला, ओ मो गेलू, केते बड़ खुशी खबर देलु, मु केमिति कहिबी, विश्वास करि पारुनी। थैंक यू माई जान। आयशा कहला, ए हीरो, मोर एठी प्राण जाउची, तुमे खुशी हेउछ। रोमी आयशा कहला, अरे पागली, ये तो खुशी खबर, तू एमिति काहेकि कहूचु। आयशा कहला, हीरो एथर शेष वर्ष पाठरे, पाठ प्रेसर भी अधिक रहिबो, मु केमिति कौन करिबी कुह तो। छुआ संभाळी बिना पाठ पढ़ी भाबिला बेलकू मते डर लागुची। रोमी पचाला, ए आयशा, तू कौन खुशी नुहे, ये पर आम प्रेमर प्रथम संतक, आम प्रथम संतान। आयशा नीरव रहिला। रोमी आयशार मनर भावना अनुमान करि पारिला, तेणु कहिला, तू चिंता करनी, मु काली जाई पहुँचबी, तू निज केयार ने। आयशा को रोमी सांत्वना देला सत, किंतु फोन रखी खुशी रे नाचिबाकू लागिला। विलम्ब न करी मीनू, शीला, अर्पिता, अभिप्सा समस्त को जेतेबेले एई खुशीर खबर जणाइबा सह आयशा मनर भय कथा भी जणैला, समस्ते खुशी रे अधीर होइगले। अर्पिता एवं अभिप्सा खुशी रे नाची उठी परस्पर को शुभेच्छा देवा सह तुरंत दिल्ली जीवा पई प्लान करिले। अमृत एवं सोमेश को कान को ए खबर जीवा मात्र के दुहे खूब खुशी होइगले। सोमेश तो शुणु शुणु कंपानी पिला को मिठा किणी बांटिबाकू लागिले। परदिन सकाळे अर्पिता, अभिप्सा एवं अमृत एवं रोमी इमरजेंसी टिकेट करी फ्लाइट रे दिल्ली पळाइले। बेबी घरे थाए जेज एवं माँ पाखरे। समस्ते दिल्ली जाई आयशा जेतेबेले देखा करिले, आयशा आश्चर्य हेबा सह डरी जाइथिला भी। सोमेश एवं अमृत आयशा को कोळेई नै शुभेच्छा जणाई कहिले, माँ रे ये तो खुशीर खबर, तू डरी जाउछु कौन पई। अभिप्सा आयशा को कोळेई नै अनेक बुझेई कहला परे आयशा टिके आश्वस्त होला। अर्पिता भी आयशा को कोळेई नै गेला करी कहला, अरे तू व्यस्त कौन पई हेउछु, आमे समस्ते अछु परा तो सहित, माँ हेबा केते बड़ खुशी, तू एमिति डरी जाउछु कौन पई। तू जमारू व्यस्त हो ना, मु निजे आसी रहिबी तो पाखरे, मो धनर किछि भी असुविधा हेबनी। अर्पिता अभिप्सा को चाही कहला, ए चांद, आउ अल्प दिन रहिला, कुनी नातीटिए ठुकु ठुकु होई आम अगणरे चलिबो, आंठुआ गोपाल होई गुरुंडिबो। जा एथर तू बुढ़ी होइगलु, तते आई आई डाकिबो। बुढ़ी चश्मा पिंधि बंकुली धरी नाची टोका पछरे गोड़ेइबु जे। अभिप्सा हसी देई कहला, हाँ लो चांद, खाली कौन मु, तू भी तो थिबु ना, दुई बुढ़ी मिसी पालिबा ताकू। अर्पिता एवं अभिप्सा कथारे समस्ते हसिले। आयशा लाजई गला। अभिप्सा आयशा को कोळेई कहला, आमे दुई चांद
ମାସେ ମାସେ ପାଳି କରି ରହିବୁ। ତୁ ଜମାରୁ ଡର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହ। ରାମାୟଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର। ଦେହକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେ। ଏବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ବି ତୁ ଡରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଈକୁ ପଠେଇଦେବି। ଏଠି ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଯିବ ଦୁହେଁ। ଆয়েଶା କହିଲା ନାଇଁ ମାମା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମ, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା କିଛି ହେବନି, ତୁ ବିନ୍ଦାସ ରହ। ଆଉ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବୁ। ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ନଚେତ୍ ମାମାର ମୋର ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ଆସିବୁ। ତୁ ଏବେ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ମା ମିଶି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟିପ୍ସ କିଛି ଦେଲେ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅମୃତ୍ୟୁ ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ରୋମି ରହିଲା ଆয়েଶା ପାଖରେ। 2 ଦିନ ରହିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବା ପରେ ରୋମି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରି ଆয়েଶାକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆয়েଶାକୁ ଧରି ଖୁସିରେ ଘେରାଏ ବୁଲିଗଲା। ଆয়েଶା ପେଟକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁମ୍ବନ ସବୁ ଦେଇଗଲା। ଆয়েଶା ରୋମିର ଏମିତି ଖୁସି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଆয়েଶା ରୋମି ହାତ ଧରି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ନା? ରୋମି ଆয়েଶାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଅଜସ୍ର ଗେଲ କରି କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇନେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଆସି ରହିଯିବାକୁ। ତୁ ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ହେବାର ପ୍ରତିଦିନର ଖୁସି ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୋ ପାଖରେ ରହି ତୋ ମାତୃତ୍ୱ ସୁଖର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ। ଆয়েଶା ରୋମିକୁ ଚାହିଁ ରୋମି ହାତକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ହିରୋ, ମୋର ବି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି, ତୁମେ ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର ସାହସ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରୋମି ଆয়েଶାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ଏଇ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିବି। ସବୁବେଳେ ତୋ କେୟାର ନେବି। ଆମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ପରେ ତ ଆମ ପିଜି ସରିଯିବ। ଆମେ ଆମ ଧନକୁ ମିଶିକରି ପାଳିବା। ତୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଥିବୁ ମୁଁ ସବୁ ତତେ ଶୁଝିଦେବି। ଆয়েଶା ହସି ଦେଇ ରୋମି ଚୁଟି ସାଉଁଳେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, ମୋ ଭୋଲା ଭାଲା ହିରୋ, ମା ଋଣ କ'ଣ କିଏ ଶୁଝିପାରେ? ମାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ବାପା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ରୋମି ଆয়েଶା ପେଟରେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ଧନ, ତୋ ମାମା କେମିତି କହୁଛି। ଧନରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ତୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ବଡ଼। ତୋ ଜେଜେମା, ତୋ ଅଜା ଆଈ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ମୋ ଗେଲୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ତତେ ଧରି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖେଳିବି, ଖୁବ୍ ବୁଲେଇବି ବାଇକରେ ବସେଇ। ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମି ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପିତୃତ୍ୱର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ସାଉଁଟୁଥାନ୍ତି। ବାପିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ରୋମି କହିଲା, ହଁ ବାପି, କହ। ବାପି କଟକର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି କରୁଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଲିସୁ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପିଜି କରୁଥାନ୍ତି। ଲିସୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୁହେଁ ଆନେସ୍ଥେସିଆରେ ପିଜି କରୁଥାନ୍ତି। ବାପି ରୋମିକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ୟାର୍, ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରେ। ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ବାପି କହିଲା, ମୋ ବାପା ବୋଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆର ମାସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ତା ପର ମାସରେ ମୋ ବାହାଘର। ରୋମି କହିଲା, କଂଗ୍ରାଚ ୟାର୍। ବାପି କହିଲା, ଆয়েଶାକୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ଆয়েଶାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଏବଂ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଯେମିତି ହଉ। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ବାପି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆয়েଶା ସାର୍ ଯାଇ ନ ପାରେ। ବାପି କହିଲା, ନା ନା, ଆয়েଶା କେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ? ସେ ଯେମିତି ହେଉ ଆସିବ ନା। ତୁ ରଖ, ମୁଁ ଆয়েଶାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ରୋମି କହିଲା, ନେ, ଆয়েଶା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପରା। ବାପି ଆয়েଶାକୁ ବାହାଘର ଖବର ଦେଇ କହିଲା, ଆয়েଶା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନିମେଷ କହୁଛି ଯେ। ତୁ ଯେମିତି ହେବ ଆସିବୁ ନା, ନହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ରୋମି ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ପରା। କେମିତି ଯିବ ଏତେ ଦୂର? ଏବେ ବେଶୀ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାପି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଟୁ ୟୁ ବୋଥ୍। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ତୁ ଆମକୁ ଦେଇନୁ? ରୋମି କହିଲା, ମୁଁ କାଲି ଜାଣିଲି ରେ, କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେ? ବାପି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆয়েଶାର କେୟାର ନେ। ରହୁଛି ଏବେ। ରୋମି ଆয়েଶା ପାଖରେ 2 ଦିନ ରହି ଫେରି ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ତା କଲେଜକୁ। ମନ କିନ୍ତୁ ଥାଏ ଆয়েଶା ପାଖରେ। ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆয়েଶାକୁ ସେ ଏକୁଟିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ବି ସବୁ ଦିଗରୁ ଅସହାୟ ଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଆয়েଶାକୁ ସମୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା।
अर्पिता एवं सोमेश तो एते खुशी थांती। घर को आसिया परे दुहींक गोड़ तले लागु नथिला। नुआ मेंबर आसिबा खुशी रे अर्पिता तो सोमेश को लंबा लिस्ट धरे देई थाए। रंग बेरंगर उल सबु किनिया पई ड्राइवर को कहि देई थाए। अर्पिता एवं सोमेश दिल्ली रु फेरिया परे घरे केवल कुनी छुआ चर्चा एवं आयसा चर्चा। केमिति खाइब कौन खाइब सोइबा रूम रे कौन फटो रखिब सबु किछि अर्पिता लिस्ट करि देइछि। छुआ पाई दोली छोट छोट ड्रेस किनिब उल मौजा स्वेटर आदि निजे बुनिब। अर्पिता एकदम स्वप्न दुनिया रे भासी बुलुथला। सोमेश अर्पिता को आकट करी कहला, अर्पिता आयसा निजे जणे डॉक्टर एवं अभिप्सा भी डॉक्टर, तेणु आयसा को अजथा उपदेश दे हैरान करिब नहीं, कारण से भल कौन मंद कौन सबू जाने। अर्पिता कहला, हाँ जानिछि, किंतु मो झीर दायित्व नेबा कौन मु किछि कहिबि नहीं। सोमेश एवं अर्पिता एते खुशी थिले जे कल्पना बाहरे। बेबी भी पियूसी माँ हेबा खुशी रे लिप्सा त्रिषा समस्त को 10 थर फोन करी कहि सारलाणी, तथापि ता मन बुझुनी। सुराउ भी खुशी थिले अल्प अल्प, किंतु निमिना टिके खुशी हेई पार नथुले। मुंड भितरे केवल मिता चिंता थिला। मन को मन कहूतुले, मो झीटा आसुनी, मो ज्वाई आसुनी, कौन जदि राग अभिमान करिसेंती तांकू मनेया पई केही नाहंती। किंतु मनर राग मन रखी मुह फुलाउथिले। एबे भी निमिना भाबुथिले मितार किछि दोष नहीं, से ता जगार ठीक अछि। सबु दोष केवल सोमेश एवं अर्पितार। बेबी तो बुढ़ीर रंग ढंग एवं मुहर हाव भावरु सबु किछि जानी मन को मन रागुथुला एवं मन को मन कहूथुला, ए बुढ़ी माँ मोर केहू कलारे जन्म के जानी, सबुबेले तार झील चिंता। बेबीर राग पंचम को चढ़ी जाउथुला। इच्छा होता भल करी शुणी देबाकू, किंतु भय सोमेश का प्रति थिला एवं भय निज शिक्षा संस्कार प्रति थिला। अर्पिता एवं सोमेश भी निमिना को गुण सह परिचित थिले, किंतु सबू जानी भी नीरव रहुथिले। स्त्री लोक मुंड तो, तेणु अर्पिता जेतेबेले एसबू सह्य करि पारु नथुला। सोमेश अर्पिता को बुझांती। जीवनर अधा वर्ष जेतेबेले एमिति सबू देखी देखी कटिगला, ए देहर भी ए सबुरे एडजस्ट कर सारलाणी। तेणु जेउटा देहसुहा होईगलाणी ताकू भाबी आउ कष्ट पाइबार किछि मूल्य नहीं। से बुढ़ी हेलाणी, आउ केते दिन बंचिब जे? तेणु ता कथा को न धरी सबुबेले नीरव रुह। मनीष सबु किछि बदलाई दिए, किंतु ता प्रकृति केबे बदलाई पारे नहीं। सान बोऊ केमिति ता प्रकृति बदलाई देबो? अर्पिता सबुबेले चुपचाप शुणे, किंतु बेले बेले मूड भल न थाए। प्रतिवाद भी करे जे से केमिति मनीषटिए जे तांकू सतरे निज झियो दोष देखा जाएनी ना। सबु किछि जानी बिलेई आखि बुझिला भली आखि बुझी दियंती। जदि से सतरे किछि जानी पारु नाहंती, तेबे आमर भूल न थाई भी तांकू केमिति भूल देखा जाउछि। सोमेश अर्पिता कथा शुणी हसी दियंती। निमिना मुह फुलांतु कि रागंतु, किंतु अर्पिता सोमेश एवं बेबी सह अभिप्सा परिवार प्रतिटी सदस्य खुशी मनाउथिले। नुआ कुनिया आसिबा खुशी रे लिप्सा भी बहुत खुशी थाए। एमिति एमिति नुआ सदस्य अपेक्षारे 5 मास केमिति जे बीतीगला काहारी को जना पड़ला नहीं। आयसा 7 मासर गर्भवती थाए। आयसा पाखकू 2 जन बापा माँ एवं रोमी प्रति मासरे अदल बदल होई जिबा आसिबा करुथांती। ए जाए सबु किछि ठीक ठाक चलीथिला। आयसा 7 मास गर्भवती थाए, तेणु अर्पिता एवं सोमेश आयसा को साद खिया पई किछि दिन घर को नहीं आसिले। रोमी भी छुट्टी रे घर को आसी थाए। बापी बाहाघर सरी जाइथिला। ब्रिजेश पीजी रे भल रिजल्ट करी एक बड़ कैंसर हॉस्पिटल जॉब पाई जाई थांती। सादखिया आउ 2-3 दिन थाए। हठात सोमेश को मोबाइल को एक फॉरेन नंबर कॉल आसिला। सोमेश आश्चर्य हेले, अरे एईटा तो इंटरनेशनल कॉल, मोर तो बाहरर सांग केही नाहंती, किए होइथिबो? पाखरे अर्पिता एवं रोमी बसी थांती। रोमी कहला, बाबा कॉल रिसीव कर, जानिब किए? सोमेश कॉल रिसीव करू करू केही झियो कहिले, अरे तू केउठी हेबे? मने रखिछु ना? पूरा पूरी भूली गलुनी हमकू। सोमेश आश्चर्य हेले एवं रोमी और अर्पिता मुह को चाही धीरे धीरे कहले, किए के जानी एमि तू ता करी कहूची, से पुणी ओडिया रे। सोमेश का नीरवता अनुमान करी झीटी कहला, ओ हेलो आम चॉकलेट हीरो, कौन भाबुछु ना कौन? सोमेश नम्र भावरे कहले, क्षमा करिए मैडम, आपण बोधे रंग नंबर को कॉल करिसंती, सो सॉरी। झीटी कहला, आपण सोमेश मिश्र ना? सोमेश कहला, आज्ञा।
ମୁଁ ସୋମେଶ ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଝିଅଟି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଶୁଭ। ସୋମେଶଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଶୁଭ? ସୋମେଶ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ନାଁ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିବା ସହ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଶୁଭ? ଶୁଭ କହିଲା, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଭ, ତୋ ଭଉଣୀ ଶୁଭ। ସୋମେଶ ଇମୋସନାଲ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛ ଯେ? କେତେ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ। ହଠାତ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଗାୟବ ରହୁଛ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଶୀତାଂଶୁ କ'ଣ କରୁଛି? କେଉଁଠି ଅଛି ସେ? ତୁମେମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛ ଯେ? ନା କିଛି ଖବର, ନା କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଶୁଭ କହିଲା, କହନା କହନାରେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ସବୁ କିଛି କହିବି ତୋତେ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଶୀତାଂଶୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଶୁଭ କହିଲା, ଆରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ କାହିଁ ଯେ, ସେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବେ। ଆଉ କହ, ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ? ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନା ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ପିଲା? ସୋମେଶ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ ଗୋଟେ ବି ଅଛି। ପୁଅର ତ ବାହାଘର ବି ସରିଲାଣି। ଆଉ ତୋର ପିଲାଛୁଆ କ'ଣ? ଶୁଭ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ତୋର। ମୁଁ ତାକୁ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିବି। ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଏବେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ମୋର ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ରେ। ସୋମେଶ ଏମିତି ଖବର ଶୁଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଓଃ ପ୍ରଭୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଶୁଭ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବା ଯେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖରେ। ଶୁଭ କହିଲା, ହଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛି, ବଞ୍ଚିଛି ରେ। ମଣିଷ ହୋଇ ନୁହେଁ, ଜିଅନ୍ତା ଶବ ହୋଇ। ସୋମେଶ କ'ଣ କହି କେମିତି ଶୁଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଶୁଭକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଶୁଭ ଶେଷରେ କହିଲା, ଆମେ ଆର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୋ ପାଖକୁ। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବୁ, ଆଉ ମୋ ବୋହୂକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବି। ଶୁଭ କହିସାରି ହସିଲା। ସୋମେଶ ବି ଶୁଭ ହସ ଦେଖି ଟିକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସହ କହିଲେ, ଧେତ୍, ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ପରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବେ। ତୁ ପୁଣି ଏମିତି କେମିତି କହୁଛୁ? ଶୁଭ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ସହ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଶୀତାଂଶୁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହ ବାହାଘର କରେଇ ଦେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ, ତତେ ପାରିବିନି। ଶୁଭ କହିଲା, ଆଗରୁ କୋଉଠି ପାରୁଥିଲୁ କି? ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ହାର ମନେଇ ଦିଅନ୍ତି ରେ। ଶୁଭ କହିଲା, ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ଇଏ ଆସିଲେ କଥା ହେବେ। ତୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଏବଂ ଝିଅ ସହ ଭାଉଜ ଏବଂ ତୋର ଫଟୋ ଦେବୁ। ଶୁଭ ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହସଟିଏ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଶୁଭ ଅପା ନା? କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଫୋନ୍ କରିଲେ? କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ? କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖିଲ, ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି, ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛି କେଜାଣି? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ନା। ରୋମି କହିଲା, ବାବା ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋଡ୍ ଚେକ୍ କରିଲେ ଜାଣିନେବି। ରୋମି ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରିବା ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଶୁଭ ଅପାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ନା? କିନ୍ତୁ କେମିତି? ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା? ସୋମେଶ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ ଅର୍ପିତା, ତା କଥାରୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଯାଏଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲେଖା କିଏ ବଦଳେଇ ପାରିବ ଯେ? ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ଗରଳ ଭଳି ପିଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସାନ ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ସହ ଆମ ବେବି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ତା ପୁଅ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଓଟ୍ସ କ୍ଷୀରି ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଗିନାକୁ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପଳାଇଲା। ରୋମି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁବା ସହ କହିଲା, ବାବା, ବେବିର ଏବେ ବୟସ କେତେ ଯେ? ତା ଛଡ଼ା ଏ ନମ୍ବର ତ ସିଡନୀର କଣ୍ଟ୍ରି କୋଡ୍ ଆସୁଛି। ବାବା, ବେବି ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଓଷା ପୁନେଇରେ ତା ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ହେବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ରୋମି, ଠିକ୍ କହୁଛୁ ତୁ। ମୋର ବି ବେବିକୁ ଏତେ ଦୂର ପଠେଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖୁଥା, ଏଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ତେଣିକି ତା ଭାଗ୍ୟ। ରୋମି ଆଜ୍ଞା କହିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ବେବି ପାଖରୁ ଆସେ। ବାହାଘର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ଯେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସେ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିବ ଆଉ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ, ମୋ ଝିଅଟା ପାଖରୁ ଆସେ ଟିକେ, କ'ଣ ତାର ମତ, କ'ଣ ତାର ଇଚ୍ଛା ବୁଝେ ଟିକେ। ରୋମିକୁ କହିଲେ, ଯା ଗୁଡ଼ି ପାଖରେ ରହ। ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ? ରୋମି ଆଜ୍ଞା କହି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ ବେବି ପାଖକୁ ଗଲେ।
ବେବି ଖଟ ଉପରେ ବସି ଝରକା ବାହାରକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ତାର ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଥା ଭାବୁଥାଏ। ବାହାଘର ଖବର ପରଠୁ ମୁହଁ ତାର ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଘର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ବାହାଘର ବାବା ଯଦି ଆଉ କାହା ସହ କରିଦେବେ, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ ସେ ପିଲା? ବେବି ଗୋଟେ ନିହାତି ବାଜେ ଝିଅଟେ, ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ବାବାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ମନା କରିବି? କ'ଣ କହି ମନା କରିବି? ତା ଛଡ଼ା ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କିଏ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହସ କରି କହିପାରିବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଠାକୁରେ, ବେଶୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବେବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସୋମେଶ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଯାଇ ବେବି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦେଉ ଦେଉ ବେବି କିଏ ବୋଲି ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବେବି ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ହାତରେ ଲୁହ ସବୁ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ସୋମେଶ ବେବିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ବେବି ଆଖିର ଲୁହକୁ ନିଜ ରୁମାଲରେ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ମାଆର? ମୋ ମା' ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି? ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼ି ଆଣିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ଧନ? କେହି କିଛି କହିଲା କି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଧନ ଆଖିରେ ଲୁହ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାଉରୀ ଘର ହେଇଥିଲେ ହେଁସରେ ହେଁସେ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତେଣି, ତୁ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ତୁମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ମୋ ମାଆକୁ ଏମିତି କଥା କୁହନି, ତା ବାବା ଅଛି ତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଗଲ ତୁମ କାମ କରିବ। ଅର୍ପିତା ଚୁପଚାପ ପଳେଇଲା। ସୋମେଶ ବେବିକୁ କୋଳକୁ ଆଣି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଧନ, ମୋତେ କହ। ବେବି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ ବାବା। ବେବି କହିବା ଭିତରେ ଆଖି ଲୁହ ସବୁକୁ ହାତରେ ପୋଛି ପକାଉଥାଏ। ସୋମେଶ ନିଜ ହାତରେ ବେବି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ତୋର? ତୋ ବାବାକୁ କହ। କ'ଣ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ? ବେବି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଇଁ କହିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯେ? ମୋ ଧନ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କି? ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ି କହିଲା, ନାଇଁ ବାବା, ତୁମ ବେବି ସେମିତି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ପସନ୍ଦ ମୋ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ଦେବି? ମୋ ପାଗଳିଟା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଦେଖ, ମୋ ସୁନାନାକି ଝିଅକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଠେଇବି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଦେବି, ମୋ ଝିଅ ତୁମ ଘରକୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆମ ଘରେ ଆସି ରୁହ। ବେବି ଟିକେ ହସିଦେଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଭ ମୋ ସହ ଏମିତି କଳି ଲଗାଏ, ତୁ ତାକୁ ଦେଖିନୁ? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଭାଇ ଭାବରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଏ। ସେ ଏମିତି କହିଦେଲା ନା, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ତୋତେ ଫରେନ୍ ପଠେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ମାରେ, ଆସେ ଆସେ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇବା। ସୋମେଶ ଯିବା ପରେ ରୋମି ବେବି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବାହା ହେଇ ଯିବୁନୁ? ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ ସାରା ଜୀବନ? ତତେ ଏଠି କିଏ ରଖିବ ରେ ବାବା? ଯା ଯା, ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୋ ଶାଶୁଘର ପଳା। ବେବି ମୁହଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେବା ଦେଖି ଆଏଶା ଆସି ରୋମି କାନ ଧରି କହିଲା, ସେ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନା ଶତ୍ରୁ? ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ? ରୋମି କହିଲା, ଆହା ଲୋ ମୋ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀ, ଆବେ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଏଠି ରହିଲେ ଘର ଉଠେଇବ ପକେଇବ, ତୁ ଜାଣିନୁ ୟା ଗୁଣ। ଏଇଟା ଏଠୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବୁହାଇ କେତେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ବେବି କିଛି ନ କହି ଲୁହ ପୋଛି ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଯାଉ ଯାଉ ରୋମି ତା ପଛରେ ଯାଇ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁନୁ ଏଠୁ ନା? ରହ, ବାବାଙ୍କୁ କୁହେ ବେବି ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେଇଯା। ବେବି ରୋମିକୁ ରାଗି ଚାହିଁ ଚିଲେଇ କହିଲା, କୁକୁର, କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛୁ ଯେ? ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କଲି? ରୋମି ହସି ଦେଇ ବେବି ଗାଲରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ଓହୋ ଲୋ, ଏଇ ବାହା ହେଲା ଦିନରୁ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ ମୁହଁରୁ ଏଇ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଚୋର କଥା ଜମା ବି ଶୁଣି ନଥିଲି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଶୁଣି ମୁଁ କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲି। ମୋ ଭାତ ପରା ହଜମ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଯେ ଆମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ବାହାରିଲା। ନଚେତ୍ ଛୁଆଟା କି ଭଦ୍ର କି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଏଶା ରୋମିକୁ କହିଲା, ଏଇ କାହିଁକି ଲାଗିଛ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ? ଆସ ଖାଇବ, ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ପରା, ଚାଲ। ଅର୍ପିତା ଆସି କହିଲା, ରୋମି, ତୁ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ରୁମ୍କୁ ଯା, ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବ। ମୁଁ ବେବି ହାତରେ ଖାଇବା ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଏ ମା ଗୁଡି, ତୁ ଏତେ ଉପର ତଳ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ, ଯା ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେ। ଆଏଶା ଏବଂ ରୋମି ନ ଯାଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ମାମା,
आमे समस्ते मिसिकरी खाइबा। आयशा कहला मामा मु खाइबा परसी देबी। अर्पिता कहला नाई माँ तू आराम कर, केतिकी दिन पाई आसीछु जे। आयशा चुपचाप बसिला। अर्पिता प्रथमे सुरबाबू एवं निमिना को खाइबा देबा परे सोमेश का सह समस्त पाई बाढ़िला। समस्ते खाइबा भितरे अर्पिता कहला भगवान को कृपारू झीटीए हुंता कि झील घरर लक्ष्मी, झील हेले बापा माँ का आयुष पूरी उठे। सोमेश हसीदेले एवं आयशा को पचारे माँ रे आई जीवे एथर परा सांगरे। आयशा कहला हाँ बाबा आई एवं मु मामू घरे रहिबू। सोमेश कहला हाँ भल हब, आर मासरे मामा भी जीव स्कूल छुट्टी नहीं तू व्यस्त हेबुनी। आयशा कहला आज्ञा बाबा। समस्ते खाई सारिया परे रोमी एवं आयशा रूम को जीवा परे रोमी सबू बापा भली आयशा पेटरे कान देई छुआर स्थिति जानिया पई चेष्टा करू करू आयशा रोमीर हाथ आनी ता पेटरे रखी कहला फिल कर आम धन केमिति मूव करुछि। रोमी आयशा पेटरे हाथ दे जेतेबेले फिल करिला खूब खुशी हेउथाए। आयशा को आउसी देउ देउ कहला ओ आयशा ए सबु समय गुड़िक मु मो मानस पटलरे साइती रखिया पई चाहे रे। छुआर मुवमेंट तार कि सबु किछि किंतु मो भाग्य नहीं ए सबु। एग्जाम भी पाखे आसुछि जे पढ़ा छाड़ी जाई पारुनी भी। आयशा रोमी हाथ धरी कहला मु अछि परा मन दुख काहे की करूछ, मु सबुदिन तुमको वीडियो कॉल करी कहबी। अच्छा मते एबे कुह गोटे कथा, ए शुभ आंटी को तुमे देखिछ? रोमी किछि कहिबा पूर्वरु आयशार फोन रिंग हैला। आयशा फोन आनी देखिला ब्रिजेश। आयशा रोमी को कहला हिरो ब्रिजेश भाई कॉल करिछंती। रोमी कहला तू कथा हो मु टिके बाबा सह कथा होई आसुछि, किछि अर्जेंट कथा अछि। रोमी जीवा परे आयशा फोन रिसीव करी कहला हाँ भाई कुह केमिति अछ जे। ब्रिजेश कहला अरे ए कथा तो मोर तुमको पचारिबार अछि। सांग माने आयशा ओ रोमीर पुओ ना झियो हला ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे अपेक्षा करी रुहंतु। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। सुंदर सुंदर कहानी अपलोड हो जाइछि। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।